Señor. And we believe that you're moving, Lord. Y creemos que no es una casualidad. And we know that it's just not something Tú random. tenías programada esta cita divina You already had assigned this para divine cada uno de los que appointment estamos aquí for all of us that are here y para today, cada uno de los que está conectado en cualquier parte del mundo. and for those that are connected throughout the whole world. Por eso declaramos en esta tarde That is why we declare this afternoon nuevas fuerzas, new strength, nuevas fuerzas. new strength. Te damos gracias And we thank y you, atamos todo espíritu inmundo, and we bind all wicked todo poder de spirits, las all tinieblas, power of the todo darkness, demonio que viene en contra de tu palabra, all demon that will come against your word, todo cansancio y desánimo, all tiredness or weariness, todo lo que el enemigo quiere levantar, everything that the enemy wants to raise en up. esta hora queda atado por el poder de tu palabra. In this afternoon it stays binded by Que the las power of your tinieblas words. retrocedan, Señor. And we declare that the darkness go Que el backwards. ejército de ángeles haga ahora camping en este lugar, acampe alrededor nuestro. And that the army of angels are surrounding us here. En el nombre de Jesús. In Jesus' Y name. que nos defienda, Padre. And that they will defend Que la us, Lord. puerta y la ventana de los cielos se abran That the door and the heavens of para open traer and provisión open. sobre tu pueblo. So it can mean provision to your Y que people. todo lo que estaban necesitando And that everything that was in need del cielo va a venir bendición abundante. from the heavens will come abundant blessing. Padre, abrimos este servicio And Father, we open this poniendo en service, tus manos cada petición, putting in your hands every petition, declarando tu gloria declaring your glory, y sabiendo que tú harás cosas grandes and knowing you'll do great en el things. nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén, Amen. amén y Amen. amén. Vamos a darle un aplauso a Jesús. We're going to give a big hand of applause to the Aleluya. Lord. Hallelujah. Le damos la bienvenida en esta tarde, amén, And we welcome in this a cada uno de los afternoon que están aquí. everyone that is here today. Bienvenida a la hermana Mónica, que se comunicó con nosotros a través de las redes sociales Our sister Monica, we bless you that you got y hoy communicated with está aquí. social Démosle un media. aplauso al Señor, amén. And that today you are here. We give a hand of applause to the Lord. Bendecimos a Lorena, ¿verdad? Lorena, que viene de Honduras, la hermana de Pablo. We also bless Paul's sister that comes all the way from Honduras. Yo conozco a Lorena desde que estábamos en el cine, así que mire cuántos años que han pasado. And I've known her for many years, so many years have went by. Y le damos gracias a Dios, pero el próximo año, te digo algo, antes que termine el año, tu hermano va a Honduras. And before the year ends, I will tell you something. Your brother will Ahí travel there está to grabado Honduras. en la cámara, acordate de este servicio. And just remember Antes que about the termine el año, service. Pablo, vas a ir a Honduras. Before the year ends, Paul, you are going to Así que Honduras. prepárate las maletas, anda preparándote todas las cosas. So prepare your luggage, all of your things. Amén. Amen. Así que damos gracias a Dios por mis sobrinos también que están acá. So I thank also the Lord for my Mi family esposa, members that are amén, here. hermana Ana, cada uno de los que estamos acá. My wife, my sister Anna, everyone that's gathered here today. ¿Cuántos están contentos? And how many of you are with joy? Yo estoy bendecido I am blessed y tengo una palabra poderosa. and I have a powerful word today. Hemos estado hablando acerca de las llaves del reino. And we have been speaking about the keys of the kingdom. Diga conmigo, las llaves del reino. Say with me, the keys of the kingdom. Y tenemos que ir a Mateo capítulo 16. And for that we have to go to Matthew chapter 16. Hay una palabra donde a nosotros nos va a abrir un panorama hacia las llaves del reino. There's a word here that will open to us a panorama towards the keys of the kingdom. Amén. Amen. Mateo capítulo 16. Matthew chapter 16. Estamos hablando de esto hace rato ya, hace varias semanas. And we have been speaking about Esta this es quite la a few quinta weeks. semana And this is the fifth y week esta es la actually. quinta llave que se llama la oración. And this is the fifth key that is also called the prayer. Y la escritura relata un encuentro del Señor con los discípulos. And then here in the Bible, the Lord describes here a scripture between Y the en el disciples versículo and Him. 13 de Mateo And 16, in Matthew 16, verse 13, la escritura dice, the word says, cuando lo tienen dicen amén. when you have the word, say amen. Mateo 16, 13. Matthew chapter 16, verse 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? he asked his disciples, who do people say the Son of Man is? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, They replied, some say John the Baptist, otros Elías, others say Elijah, otros and Jeremías still others Jeremiah, o alguno de los profetas. or one of the prophets. Y él les dijo, hablando Jesús, But then Jesus speaking said, ¿y vosotros quién decís que yo soy? but what about you, he asked, who do you say I am? Y respondió Simón Pedro Simon Peter answered, y dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are the Messiah, the Son of the living God. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Jesus replies, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood. Lo que se está refiriendo a que esto no era algo revelado por sabiduría humana. What this is referring to is that this was not revealed by human wisdom, Y le dijo: sino mi Padre que está en los cielos. but my Father in heaven. Y ahí donde viene la palabra que Jesús suelta para Pedro, And that's where the word comes that Jesus revealed, y que released to luego Peter. heredamos nosotros como iglesia. And then that we have it as a church. Yo te digo que tú eres Pedro, And I tell you that you are Peter. y sobre esta roca And on this rock, edificaré mi iglesia, I will build my church. y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. And the gates of Hades will not overcome it. Y a ti te daré las llaves del reino. And I will give you the keys bind of the kingdom. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, Whatever you bind on earth will be bound in heaven. y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Entonces hay una palabra muy importante en este capítulo, So there's an important word in this chapter, la palabra llave. the word key. A ti te daré las llaves. Nunca dijo una llave. He didn't say just one key. He said, I will give you the keys. Y es ahí por eso que los cristianos tenemos un problema, And that's where the Christians, then we have a que problem. agarramos todo y lo metemos en la misma bolsa. That we want to put everything and put it in the same Cuando venimos stack. a Cristo todo es lo mismo, o sea, da lo mismo cantar, da lo mismo orar, da lo mismo, bueno, estoy haciendo algo para Dios. We come here and we seem like everything is the same. Praying, singing, or doing, we're just doing something for Him. Y es por eso que estas enseñanzas nos ayudan a nosotros a saber qué llave abre cada puerta. And that is why this teaching help us to learn what keys open what door. Yo le he enseñado muchas veces que todos tenemos un manojo de llave, ¿verdad? And I have taught you many times that we all have a set of Y en keys. ese manojo de llave usted tiene la llave del vehículo, la llave de la oficina, la llave del trabajo, ¿verdad? And in that set of keys, we all know that you might have the keys for your car, your home, or Los your que tienen office. mucho dinero, la llave de la caja fuerte. Those have maybe a lot of money, the key for, the strong. Algunos tienen vault. abajo el colchón, pero igual hay Some una of them have llave. it under the couch as well, but there's still a key. Pero siempre hay llaves para todo. Tenemos la llave de las cosas importantes, ¿verdad? But there's also keys that are very, things that are for important things. Y hablamos de la llave de la casa, la llave del apartamento o lo que usted tenga, su oficina, su negocio. And we speak about any key that you may have, your house, your business, your car, any key. Y hay un problema con las llaves, But there is a problem with the keys. que la mayoría son todas parecidas. That mainly almost all keys look Se alike. parecen, ¿verdad? They look alike. ¿Cuántas veces se quedó encerrado y quiso abrir con una llave parecida? How many times maybe you tell out that you wanted to open with a key that kind of looked the same? ¿Abre o no abre? Does it open? No abre. It does not open. ¿Por qué no abre? And why doesn't Porque it es open? parecida, Because it looks pero no alike, tiene acceso a esa cerradura. but it has no access to that Porque la lock. palabra llave significa acceso. Because the word key means access. Entonces cuando usted tiene una llave, usted tiene el acceso. So when you have a key, you have the access. Y en todas las cosas hay que buscar la llave. And for all things, we have to search for a key. Hay llave para las relaciones, There's keys for relationship. hay llave para los negocios, There's keys for businesses. hay llave para muchas cosas, y espiritualmente hablando, And there's keys for many things. And spiritually speaking, el Señor nos dejó llaves para tener acceso a cada cosa. the Lord left us keys so that we may have access to everything. Y aunque se parecen, porque usted dirá, bueno, la alabanza y la oración son parecidas, And although they might look alike, for example, like a praise or a prayer, son de Dios. they come from God. A cada una abre diferente cosa, Each one of them opens different things, pero no son iguales. but they're not the same. Es por eso que hoy quiero enseñar acerca de la oración. That is why today I want to teach about the prayer. Porque ciertamente la oración es algo muy importante. Because surely prayer is something very important. Porque por la oración, es más, la oración es algo que la gente a veces no practica, no porque no tiene conocimiento de la oración, sino porque se cansa.
And because it's not like prayer, there's people that maybe don't do it as often, not because they don't practice it, but because they Hay mucha get gente que no tired. practica la oración porque a lo mejor no sabe cómo hablar con Dios. They don't practice prayer maybe because they don't know how to speak to God. Porque orar no es otra cosa que hablar con Dios. Because praying is different than talking to God. No es hacer vanas repeticiones. It's not repeating the same thing all Jesús over. nos enseña, amén, de que cuando oréis no lo hagas como hacen los incrédulos que usan vanas repeticiones, ¿verdad? Creyendo que vamos a ser oídos. Jesus said when you pray, don't do repeated words, just thinking that you will be heard because you're saying the same thing. Entonces cuando usted entiende que no hay que hacer vanas repeticiones, usted sabe que hay que orar a Dios, hablar con Él de una forma natural, como que fuera un padre a un hijo. So when you understand that you're not supposed to pray saying the same things all over again, and that you need to speak to the Father as a son that you are towards Him. Entablar una conversación. You're speaking with Him a conversation. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. In an occasion, the disciples asked to Jesus, Lord, teach us to pray. Y Jesús le enseñó la oración fundamental, la que todos conocen como el Padre Nuestro. And Jesus taught them the prayer, the one that we own, the Ahora Father fíjese of algo, el ours. Padre Nuestro no es una oración a la cual nosotros debemos repetir siempre para ser oídos, Now that prayer is not a prayer that we have to do all the time to be heard by God. sino que el Padre Nuestro es Father, simplemente la oración modelo. It's just that modeled prayer. En el Padre Nuestro el Señor nos está enseñando desde cómo introducirnos, hablar con Él, a cómo salir. In our Father, He's just helping us to introduce ourselves and how to go in and then how to go Por eso el out. Señor dice, cuando oréis, digan así, Padre Nuestro que estás en los cielos. That is why when you pray, it says, do it this way, Father, that you are in thy heaven. Entonces lo primero que tenemos que entender que en nuestra oración tenemos que saber la posición de Dios. So in the first thing in our prayer, we need to know what is the position of God. Y cuando nosotros decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, And when we estamos say- diciendo que Él es Dios. And when we say our Father that is in the heaven, we're saying that He is God. Ahora cuando decimos que Él es Dios, And when we say that He is removemos God, los límites we remove the y limits, sabemos que tenemos acceso a cosas imposibles. and then we know that we have the access to No le impossible estamos things. pidiendo al pastor, We're not asking these things to the no le estamos pastors. pidiendo a la familia, We're not asking these things to family le members. estamos pidiendo al Creador. We are asking this to the Creator. Primero nos enseña a ver a Dios como un Padre. First of all, it teaches us to see God as a Father. Porque yo me imagino a Dios desde el cielo Because I imagine myself, God from the heavens, tratando de llegar al hombre. Aunque el hombre dice que quiere buscar a Dios, Dios está buscando al hombre desde el principio. trying to reach the man, and although men say that He's trying to get to God, God is the one Y trying como to get Dios to no men. tenía una manera de comunicarse más que por profecía o audiblemente en algunos casos, And since God had no other way just to reveal Himself by prophecies or other era things, difícil tener una comunicación porque Él es un Dios invisible y nadie cree en algo invisible. and it was hard for us to have maybe a relationship because not much believe in Cuando something usted dice que habló con invisible. algo invisible, ya lo ponen en el rótulo loquito. Or if you speak and you say that you spoke with someone invisible, they Este might se do está something perdiendo there. la cordura, está hablando con gente imaginaria. Or they say they are speaking with someone imaginary, someone that have lost it. Entonces la idea de Dios de comunicarse con el hombre So the idea of God of communicating with me, es desde el principio. it has been since the Y es beginning. por eso que primero el Señor busca a un hombre. And that is why the Lord first seeks for a Y man. vemos hombres de Dios que caminaron con él como Enoch. And we see men of God that walk with Him like Enoch did. Pero primero vemos a Noé en primer lugar cuando él es escogido para salvar al mundo. But first we see how Noah was chosen to save the world. O mejor dicho, a través de él el mundo continúa, ¿verdad? Or let's say through him is when the world continues. Porque ninguno fue salvo, solo él y su familia. Because no one else was saved except him and his Ahora family. quiero que usted entienda algo. Luego Dios busca a Abraham. So I want you to understand something. Then God Y en seeks for Abraham Abraham. busca una descendencia. And then in Abraham he looks for a Alguien que le descendant. creyó a Dios, alguien que creyó con alguien que no veía. Someone that believed in him with someone that he couldn't see. Alguien que creyó a algo que para el mundo no existía. Someone that believed in something that for the world did not exist. Entonces Dios hace algo. So then the Lord does something. Él nos quiere revelar su amor. He wants to reveal to us his Él nos quiere love. revelar su justicia. He wants to reveal unto us his Y levanta a justice. Moisés So then he lifts up para traer Moses la ley. to bring the Les law. enseñé también en las anteriores prédicas, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del nuevo pacto.
And I also teach you about the previous preachers when we spoke about the new covenant. que la ley lo único que viene es a condenar al pecado. That the law only comes here to condemn El the propósito sin. de la ley no era condenarnos a nosotros, sino condenar al pecado para que nosotros tengamos necesidad de un redentor. The purpose of the law was not to condemn us, but to condemn the ¿Por qué? sin. Porque no había ley en la tierra, pero cuando no hay ley no hay pecado. Because since there was no law on earth back then, there was no sin. Entonces la ley lo único que viene es a condenar al pecado. So law only comes here to condemn the Por sin. consecuencia, And by nos hace a consequence, nosotros necesitados it makes us become needy de un Salvador, of a de un Savior, Redentor. of a Redemptor. Y cuando condena el pecado, And then when He condemns the Él sin, también paga el precio He also pays the price for para que it. usted no viva eternamente condenado. So you don't live eternally condemned. Es por eso que leemos en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. That is why in John 3:16 we hear that He says that He loved so much the world that He gave His only Son. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, So those that may believe in Him do not get lost, mas tenga vida eterna. but to acquire eternal Entonces life. introduce la ley, So introduces the condena law, el pecado. it condemns the Ahora sin. somos pecadores ya por naturaleza, Now by nature we already are sinners. aunque lo éramos desde el principio por haber quebrado la ley de Dios. Although we have been since the beginning because of breaking Ahora the la law of ley God. trae la justicia, But now the law brings porque justice. si no hay ley no hay justicia. Because if there's no law, there's no justice. Aunque es difícil entenderlo porque muchas veces hay leyes que para nosotros no son justas, Although it's kind of hard because there is some laws that are not fair for pero us. Dios es justo. ¿Cuántos creen eso? But the Lord is fair. How many of you Entonces believe this? ahora So now Él pone y paga el precio He places Himself and He pays a the través de price Cristo. through Christ. Entonces escuche algo. So listen to Siempre, something. And there will siempre always- el método para comunicarse con Dios fue la oración. the method to be able to communicate with God was prayer. Desde el principio. Since the beginning. El problema es que la gente no ha entendido el poder y la llave que tiene la oración. The problem is that people have not understood yet the power that prayer has. La oración es tan poderosa And prayer is so que tiene powerful un doble beneficio. that has double benefits. Un beneficio espiritual A spiritual y un benefit beneficio natural. and also a natural ¿Cuántos están benefit. aquí? How many of you are here? Por eso es tan importante, That is why it's important. porque la oración es una llave poderosa. Because prayer is a Cuando powerful yo key. oro me comunico con Dios. When I pray, I communicate myself Y with hay God. gente que me dice, pero ¿cómo hago para hablar con Dios y yo le hablo a Dios y Dios no me habla? And there's people that ask me then how I speak with God because I try to speak with Him, but God doesn't Yo talk le voy a to dar, me. ¿usted conoce el teléfono de Dios? And do you know the phone of God? Le voy a dar el número. And I'm going to give you the number. Jeremías 33:3. It is Jeremiah chapter Clama 33 a verse mí 3. y yo te responderé. Cry out to me and I shall respond unto you. Clama a mí y yo te responderé. Cry out to me and I shall respond Y te to you. enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. And I shall show you great things that you don't know Ahora, yet. clamo a Dios. Now I cry out Me to levanto. God. I stand No up. oí nada. I didn't hear anything. Pero usted quiere que Dios le hable. But you want for God to talk to you? Abra la palabra. Then open the word. Porque siempre que abras la palabra, Dios te va a hablar. Every time that you will open the door, He will speak to you. Puede God que will Dios speak te to hable you. con voz audible. It could be that He will speak to you with His Hay voice. casos que Dios envía ángeles. There's cases where God sends His angels. Hay casos que Dios te puede hablar a través de una persona. There's cases where God can talk to you through a Hemos person. visto en la escritura que Dios habla a través de los burros. We see in the scripture that He even speaks through donkeys. Así que podemos calificar. So we can qualify. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Dios habla a través de un gallo. God speaks through a rooster. A Pedro le habló a través del gallo. Because to Peter He spoke Al through profeta le habló a través del burro. To the prophet through a donkey. A Jonás le habló con la ballena. To Jonah He spoke unto him Dios with a usa whale. lo que sea para hablarnos. God used whatever He wants to talk to us. Pero nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. But we have to learn to hear the voice of God. ¿Y cuándo aprendemos a oír la voz de Dios? And when do we get to hear the voice of God? Cuando un bebé nace, When a baby is born, escuche bien, lo Listen primero well. que escucha first thing they hear es la voz del papá y de mamá. is the voices of their father and their mother. Y es algo tan importante And it is something very que important todos los bebés, la primera palabra que aprenden that all babies, the first words they learn is es Abba. Abba.
usted va, del idioma que sea, in whatever language there is, la palabra que balbucea todo bebé, the first thing that the words try to say, Es any baby, Abba. it's Abba, que en hebreo significa padre. which in Hebrew it actually means Por father. eso imagínese desde nuestro vientre o desde que nacemos. So just imagine that from our womb or when we're born, Por eso la escritura dice que nosotros clamamos de nuestro interior, Abba, Padre. the scripture says that from our inside we cry out, Abba, Father. Porque entender la primera regla de la oración es conocer a Dios como Padre. Because to understand the first rule, it is to know God ¿Y as qué our vino a hacer Father. Jesús? Vino a pagar el precio, And Jesus came here to pay the price, pero vino a revelarnos al Padre. but also came here to reveal unto us the Father. Por eso Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. That's why he says, the one that has seen me has seen the Father. Porque Él vino a revelar al Padre en la tierra. Because he came here to the earth to reveal the Hay Father. mucha gente que le ora a Dios, pero le ora como un Dios dictatorial. There's a lot of people that pray unto God, but they pray in a different way. Hay gente que le ora a Dios, pero con un temor no reverente, sino de castigo. Or people that pray to him, but not in a reverent way, but of a shameness, of being fearful. Pero muy pocos reconocen o entienden que Dios es nuestro Padre. But very few know that God is our Father. Y por eso Jesús les enseña a los discípulos, cuando oréis, digan así: That is why Jesus teaches his disciples, when you pray, pray like Padre this. nuestro, The Father of que us, estás en los cielos. that is in the heavens. Lo que le está diciendo es que estás por encima de mi problema. What he's saying is that you are above those Estás por problems. encima de la enfermedad. That God, you are above my Estás sickness. por encima de cualquier situación. That you are above any situation Estás I por am. encima del todo poder y principado. You are above all power that there might Estás en los be. cielos, You are in the heavens, sentado en el trono. sitting in the throne. Pero eres mi Padre. But he is my Father. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say Entonces lo amen? primero que tenemos que entender y reconocer So first thing we need to know and acknowledge es que para que nuestra oración tenga efectividad, is that for our prayer to have effectiveness, tenemos que reconocer a Dios como Padre. we need to acknowledge the Lord as our Father. Pero hay mucha gente que ora. But there's a lot of people that praise. Mire que a mí me impresiona. Usted dirá, bueno, pero hay gente que ora 6 horas, 10 horas, 20 horas. There's a lot of people that pray for 6, 10, even 20 hours. Bueno, depende a quién ore. It depends who you're praying to. Porque hay gente que ora a dioses, Because there's people that pray to other gods, pero no conocen al Dios vivo. but they don't know the living Hay muchas God. religiones y sectas que usan este método. There's a lot of religions that use this kind of method. Oraciones, rezos, Prayers that they do, ruegos a otros dioses. the prayers that they do to Si other usted va a la gods. India, usted va a ver la gente ahí postrada a cada hora y están ahí por horas y se lavan con diferentes tipos de aguas y se echan orín de vaca y hacen cualquier cosa. And if you go to India, you will see that they are prostrated, they're praying to other gods, doing such other things, putting themselves with other and anointing Pero themselves ellos with oran a other dioses things. que para ellos no son su padre. But they are for gods that for them is not their Por eso Father. la importancia de conocer a Dios That is why the importance of getting to know God, va a abrirte la puerta a tu oración. this will open the door to your prayer. Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? And Jesus said, then who do you say I Bueno, am? algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que alguno de los profetas. Well, some said that you're Elijah, John the Baptist, and one of the prophets. Pero Jesús le dice, y para vosotros, ¿quién soy? But Jesus said, who do you say Y I todos se am? quedan callados. So everyone stayed Pero quiet. solo Pedro declaró, But only Peter tú eres el answered, Cristo, el Hijo del Dios viviente. you are the Christ, the Son of the living Porque God. hay en el interior de la mente hay muchas dudas, muchos temores. Because in the inside mindset, there's a lot of fears. Y no se olvide que el poder del engaño, de la mentira, está cuando usted la cree. And don't forget that the power of the lie is there when you believe it. ¿Usted sabe cómo podemos nosotros eliminar la mentira? And you know how we can eliminate the lie? No creyéndola. Not believing in Entonces it. cuando usted no crea la mentira, So when you don't believe that ya la lie, mentira no se vuelve verdad, pero se vuelve verdad en aquellos que la creen. so then the lie doesn't turn into a truth. It only comes true to Y those por that believe it. ejemplo, en For las example, religiones in religions, buscan atar al hombre
They seek to bind men para tenerlo preso en creencias mentirosas. so they can have them in lies, maybe kind of beliefs. Por eso que tienen muchas imágenes. That is why they have lots of images. Porque en el hombre quiere ver algo para creer. Because man wants to see something to believe. Pero sin embargo, Dios es un Dios invisible, But God is an invisible God. pero que se hace visible a través de su poder. But turns visible through His power. Se hace visible a través de sus obras. He turns visible through His Por word. eso la Escritura dice, los cielos cuentan tu gloria That is why the scripture says the heavens can't tell y of el your glory. firmamento anuncia la obra de tus manos. And everything that you do of your hands. Los científicos se rompen la cabeza Scientific people break their heads. buscando estrellas y constelaciones y diferentes tipos de galaxias. Trying to find different types of star and constellation galaxies. Pero sin embargo la Escritura dice que Dios las llama por su nombre y las tiene todas contadas. But even in the Bible it says that He called them by name and He has them. He knows how many there are. Y cuando el hombre descubre una galaxia y dice, bueno, acá hay millones de estrellas, And when a man maybe discovers a galaxies and finds lots of stars aparece in una it, galaxia nueva. then there's a new galaxy that comes Y through. cuando van a explorar esa galaxia infinita, aparece otra. And then when they go to explore that infinity galaxy, then there's one ¿Por more. qué? Why? Porque no pueden contar la obra de sus manos. Because they cannot tell of all of the works of His Y no hay hands. otra cosa en que la ciencia termina. And there's no other thing that the science will finish Dios es real. saying that God is real. Dios es real. God is real. Porque ¿quién puede haber creado estas maravillas? Because then who could create those wonderful things? Pregunto, si usted se I ask. pregunta, ¿cómo puede ser que haya una bomba How can there be that there might be a bomb que bombee sangre al cuerpo that will do something to the body, 24 horas al día, something that just hits the sin body descanso, with no rest, 7 días a la semana, something that works sin inside of cargador, you, 7 days, sin with no electricidad, charges, with no electricity, sin nada? with nothing Desde el there. momento que usted nace, Since the moment that you are comienza a born, latir. you start hearing it beat. Y hasta el momento que usted muere, And until the moment that you die, deja de latir. then it starts beating. ¿Quién puede haber hecho algo tan perfecto? Who could have created something so Ni perfect? siquiera la ciencia pudo lograrlo. Not even science was able to Y achieve aunque puedan it. hacer humanoides, And although they could do something alike, pero usted sabe que harán todo tipo de robot o lo que quiera, and you know that they will do all such kind of things like pero robots and son other things, cuerpos sin espíritu. but they are bodies with no spirit. Porque la realidad Because in es que reality, cuando eso muera, when that dies, ahí muere. it dies. Por el momento tiene vida. At the moment it has Pero life, nosotros cuando morimos, but as for us, when we seguimos die, viviendo we are still keep eternamente. living eternally. Y esa es la diferencia entre un humano y un humanoide. And that's the difference between a human and El something diablo that is podrá not human. querer imitar a Dios en muchas cosas, The devil is going to want to imitate God in many things, many pero los ways. cielos cuentan su gloria But the heavens tells of His y el glory, firmamento anuncia la obra de sus manos. and the earth, the Creator's No hay creation of nada this earth. imposible para Dios. There is nothing impossible for Por the eso Lord. primero, That is why first, reconocer a Dios como Padre. to acknowledge God as a ¿Cuántos dicen Father. amén? How many of you say amen? Reconocer, dice, cuando oren digan así, Padre nuestro que estás en los cielos. He says when you pray, say like this, Father, my Así Father que that is in todas las heaven. religiones del mundo tienen un problema. So all of the religions of the world have a problem. Ellos oran y oran y oran, They pray and pray and pero pray, oran a dioses que no están vivos. but they pray to gods that have no life. Pero nosotros oramos a un Dios vivo. But we pray to a God that is Oh, alive. alguien me tiene que entender esto. Someone needs to understand Tienen it. ojos pero no ven. Because they have eyes but can't Tienen see. oídos pero no oyen. They have ears but can't Tienen hear. pie pero no caminan. They have feet but can't walk. Pero el Dios nuestro But our Father, our God, camina, ve, oye y nos lleva a nosotros de victoria en victoria. walks, hears, and sees and take us from victory to victory. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory to Por eso es God? tan importante saber en el Dios que confiamos. That is why it's important to know whom God we trust. Entonces la clave es la oración. So the key is prayer. Bueno, la clave es conocer a quién oras. The key is to know whom you're praying to. Primero, First of all, conocer a quién oras. to get to know who you're Si le praying estás to. orando a la Virgencita, If you're praying maybe to the Virgin si le Mary, estás orando al Santo, if you're praying to those that si are le estás saints, orando a alguna if imagen, you're praying towards an image, si estás haciendo algún ritual, if you're maybe in such kind of ritual tú that tienes que you're doing, entender primero a quién oras. you have to first understand who you're praying Ora a to. tu Padre que está en
secreto, dice el Señor. But the Lord says, pray to your Father that it's Y in tu the Padre que secret. te oye en secreto te recompensará en público. And the Father that hears you in the secret, He will take you into out the world. Así que ahí hay algo muy importante. So there is something there very La oración important. The prayer no es para ser vistos, is not to be seen, sino lo que va a ser visto es el producto de la oración. but what will be seen will be the produce of that Alguien tiene prayer. que decir amén. Someone needs to say Yo me puedo amen. parar acá y decir, oh, Rama, mamá, y empezar a hablar en lengua y orar y que la gente me vea, And I could stand here for people to watch me while I'm pero praying voy and en say a contra lot del of modelo things, de Dios. but I'm still going against the model Porque of la Escritura God. dice Because the scripture que says cuando ores, that when you pray, entra en tu aposento, go into your secret place, entra en tu cuarto, go into your room, cierra la puerta, close the door, solo, alone, tú con Dios, you and y God. habla a tu Padre, oh my God, habla a tu Padre Oh, talk to your que Father está en secreto, that it's in the secret, y tu Padre que te oye en el secreto and your Father that hears you in te the secret recompensará en place público. will expose you in Por eso es public. tan importante entender That is why it's important to que de nada understand sirve que nosotros nos hagamos los oradores. that it's not worth it that we try to make ourselves be so La people that oración es pray. algo privado. Prayer is something that is Ahora, cuando private. ya no te queda otra y tenés que orar porque hay un enfermo o porque hay un demonio o por lo que sea, Now when you cannot do this no more in secret because you have to porque pray la for someone oración that is tiene ese demonized poder. or someone that is needing ¿Cuántos dicen something, amén? because prayer has its Entonces es power. importante So it is que important nosotros entendamos que no vamos a medir nosotros nuestro, a ver, porque aquel hermano oró más, es más santo y este oró menos, es menos santo. Yo le hago una pregunta. that we will not measure the way we pray just because we pray more or we pray less. We're Hay more un holy, we're problema, less hay un holy. problema con los hermanos mayores. There's a problem with the older brothers. A los hermanos mayores The older brothers, se les da permiso más rápido que a los menores. they allow them to do more things faster than the ones that are younger. Y siempre el chiquito se queda enojado. And always the younger always stays mad. Dice el más grande, pa, ¿puedo salir? The older one says, Father, can I go out? Sí, hijo, llévate el carro. Just go ahead, take the car. Y el otro dice, ¿y puedo salir? No, vos no. And maybe the younger, they ask the same question and say, no, ¿Y you por qué? can't. But why, they Porque ask? todavía no, vos no tenés edad. Because you still don't have the right age. Entonces la pregunta es, So the question el nene is, the child comienza a orar. starts praying. Orar es hablar con el Padre. Praying is talking Pero to the papá, Father. pero ¿por qué? ¿Por qué no me Father. das? Si, pero si yo soy tu hijo. Why don't you allow me if I'm your son? Y trata de convencer al Padre. So then they try to convince the Y Father. es ahí donde yo quiero enseñar que la oración no se trata de manejar o manipular a Dios, And that is where I want to get and teach that prayer is not about manipulating or trying to make God do things. sino de entender de que debo madurar y pasar cada etapa para cómo Dios me va a tratar a mí. But to understand that I have to become mature and to learn to go to every step and how God will talk to me. Porque así como yo no le daría las llaves del carro a un niño de 4 años, Dios tampoco te daría a ti $1.000.000 si te va a perder. Because just like maybe a father wouldn't give their keys to a 4-year-old, also God wouldn't give you something. Entonces a veces $1 million estamos that orando a you do. Dios el Padre So sometimes we're praying to God the de una Father perspectiva mal, in a bad, from a very tratando de bad convencer perspective al way, Padre que haga lo que yo quiero. trying to convince him to do whatever I want him to Y do. Dios dice, para, yo tengo cosas buenas para ti. And then God says, hey, wait, stop. I got good things for Y you. entiendo lo que me estás pidiendo. And I understand what you're Pero asking cuando llegue for. el momento te lo voy a dar. But when that right time comes, I Hay will give áreas it to que you. todavía necesitas madurar. There's areas in which you still need to be Hay cosas que mature. todavía necesitas aprender. Things that you still need to learn. Hay responsabilidades que todavía tienes que tomar. There's still responsibilities that you need to take. Entonces un día había una muchacha que dormía sola y dos hermanitas que dormían en la misma cama. So one day there was a girl that she's living in her own room and two sisters that Porque lived esta in era la the same mayor y bed. estas dos eran más chiquitas. Because the other two were younger and the other one was Y aunque era un older. problema, vamos a decir, económico, pero la mamá con sabiduría supo responder. And they said that maybe there was an economic problem, but the mom with wisdom know how to Y las chiquitas respond. decían, ¿por qué hoy yo no puedo dormir ahí? So the little ones will maybe say, why can I sleep there? La Why mamá le can't dijo, I? bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes quieren dormir ahí? And the mom said, well, let's do one thing. Porque ahí You want to duerme la sleep más there? grande Because the oldest child y ahí sleeps there. la más grande tiene responsabilidades mayores. And the older ones have greater Vamos a hacer una responsibilities. cosa. ¿Quién quiere dormir acá? Let's do one thing. Who Y la wants to sleep chiquitita, yo. here? Bueno, The little one's ok. me. Perfecto, esta noche duermes acá. So then tonight you will sleep Pero here. mañana But tomorrow Vas a sacar la basura, you're going to take out the vas a ayudar a garbage. cocinar, You're going to help to cook. vas a limpiar, You will clean. vas a hacer tu cama, You will do your vas a bed. estudiar You will y study. vas a ir a hacer todos los mandados. And you're going to go do all of the things I asked ¿Qué te you. parece? How does No, that no, 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 no. And then maybe she said no.
Porque queremos los beneficios, because we want the benefits, pero no las responsabilidades. but we don't want the Pero la hermana responsibilities. mayor But the older sister tenía una cama sola, had a bed pero era la que herself, hacía los mandados, but she also la que would el do what they padre asked her confiaba, for, where the father would la trust, que hacía la tarea, the one that would do la que the ayudaba a homework, los menores. the one that helped the young Entonces, a ones. mayor responsabilidad, mayor privilegio. So as greater responsibilities, great will be the Tocarle que está a tu lado y privilege. decirle, te están hablando. And touch the one next to you and say, they're talking ¿Cuántos to dicen you. amén? How many of you say Entonces, amen? entender esto So to te va a understand ayudar a no discutir con Dios. this will help you not to argue Entonces, with no es God. que este ora más y este ora menos. It's not that he or she prays Hay more gente or que es less. muy madura, There's a lot of people that is que solo mature oró 3 minutos that only pray for 3 y minutes Dios lo oyó. and God heard them. Y hay otros que oraron 2 And horas there's others that pray for y 2 no es que hours. Dios lo oyó, no lo oyó. And it's not that God didn't Dios lo hear oyó them. desde el principio. God heard them since the El beginning. problema The problem es is que esa persona está pidiendo algo que todavía no califica. that the person is asking for something they don't Entonces, qualify para yet. orar, So to pray, la llave que va a abrir la puerta the key that will open the se llama door madurez. is called being mature. Entender, yo le voy a dar la llave a mi hijo o a mi hija, en este caso no tengo varones, pero son todas mujeres, pero le voy a dar la llave cuando están maduros para entrar y salir. For example, I will give my key to my daughters if they have the enough age to go in and to No le go voy a dar out. cuando tiene 4 años. Not when they're about 4 years old. Entonces las llaves son responsabilidades, diga conmigo, So responsabilidades. say with me, keys are responsibilities. A muchos de nosotros nos gustaría tener la llave de tantos lados. And many of us would like to have the key set, so for many things, Pero Dios many te dice, places. cuando te dé la llave te voy a dar una responsabilidad. But God says, when I release a key to you, I will give you a Y por responsibility. eso es tan importante entender la llave que significa acecho. And because of that is why it's important to understand that key that's Entonces called no es la access. cantidad que yo oro, sino la calidad que yo oro. It's not the quantity that I pray for, but the quality Hay that I oraciones pray largas for. que no producen nada There's long prayers that don't produce anything. y hay oraciones cortas que producen mucho. And then there's short prayers that produce a lot. Por ejemplo, le voy a mostrar con la palabra. For example, I will show you with the word. En el libro de Reyes In the book of Kings, vemos al profeta Elías we see the prophet Elias confrontando a los profetas de Baal. confronting the Y por gods of cuestión de Baal. tiempo, porque tengo bastante en el tintero, And I have a lot of here to give. no quiero que vaya a la escritura, pero escuche la historia. I don't want you to go to the scripture, but listen Y to él the story. estaba diciéndole al pueblo, And he was saying to the people, si Jehová es Dios, if Jehovah y is después God, de él, then go through y him. si Baal, And if it's from Baal, seguirle. then follow him. Pero ¿hasta cuándo van a estar con un pie acá y otro acá? But till when you're going to be with one foot here and ¿Hasta one cuándo foot van a there? creer en Dios y van a creer en la mentira? Till when you're going to believe in God and believe in the lies? Entonces dijo algo Elías. So Elias then said Vamos a something. hacer una cosa. Let's do something. Acá se tiene que saber quién es el Dios verdadero. Here we need to know who the real God is. ¿Cómo lo vamos a hacer? How are we going to do Vamos a it? hacer sacrificio. Let's do a sacrifice. Vamos a traer 2 bueyes Let's bring 2 y el Dios oxen. que responda con fuego, And those that God that respond with ese es el Dios fire, verdadero. Him is the truth God. Ah, porque hay que probar a Dios, hermano. Because we have to try God. Usted tiene que brother. mostrar que usted cree y sirve a un Dios que escucha, habla y actúa. You need to show that you serve a God that sees, hears, and speaks. Y los profetas de Baal, bueno, sí, vamos a hacerlo, eran 450 de Baal, 450 de acera. And then the prophets of Baal said, that's fine, let's do it. 900 profetas falsos. There was 900 prophets that were Y un false. pueblo más confundido que Adán y Eva en el Día de la Madre. In a nation that was so confused more than Adam and Eve in the day of En Mother's otras Day. palabras, no sabían para dónde agarrar. In other words, they don't know where to go Y cuando to. hay confusión, Dios tiene que establecer su poder. And when there's confusion, God has to establish Así que le His dijo power. Elías, bueno, empiecen ustedes. So Elias says, go ahead and start. Estuvieron todo el día. They were there La all escritura day. dice que clamaron, The scripture said that they cried oraron, out, they prayed, gritaron, they yelled, se hicieron zanja en el cuerpo, they cut themselves, sacrificaron. they sacrificed whatever they Ahí sacrificed, gritaban they yelled, y Elías les decía, and Elias will say, griten más fuerte, maybe yell a little porque louder. capaz que el Dios de ustedes está descansando. Maybe it might be that your God is resting. Griten más fuerte. Scream louder. A lo mejor él se fue a trabajar. Maybe he went to work. Griten más fuerte. He said, yell even stronger. Tal vez no les escucha. Maybe he's not hearing you yet. Y no pasaba nada. And nothing was Y happening. oraron hasta el atardecer. And they pray until the evening came. Hicieron
cualquier tipo de sacrificio, They did all types of sacrifice, pero no pasó nada. but nothing happened. Pero sin embargo Elías, But cuando Elias, llegó el momento, when the time came to restauró be, el altar he restored the que estaba altar caído, that was fallen. puso piedra por piedra, He put rocks on top of rocks. y luego que armó el altar puso la leña, And then after he placed the altar, he put the wood puso el there. sacrificio, He placed the sacrifice y después there. dijo, ahora tírenle agua. And then he said, now place water on top Ustedes saben of que it. los cielos estaban cerrados y no había agua. You know that the heavens were closed and ¿Qué there era, was no qué era water. lo más precioso? What was the most precious El thing back agua. then? It was ¿Y qué water. dijo Elías? And what did Elias Tiren say? agua sobre el sacrificio. Pour water of this En otras sacrifice. palabras, no estamos poniendo la confianza en el agua, sino en el Dios del cielo. In other words, we're not putting our trust not in the Y water, but así in lo that of hicieron a tal heavens. punto So they did it this way to a que dice point que llenaron el lugar que había la zanja alrededor de agua. that the whole place was filled with water that was surrounding Y it. Elías solo dijo esto: And then Elias only said these words: Dios del cielo, God of the heavens, sea hoy notorio que hay Dios en Israel. let it be notorious today that there is a God in Responde a tu Israel. siervo y manda fuego. Respond to your servant and send Terminó the de decir fire. eso. He finished saying that. Dice que descendió fuego del cielo, Then he says that fire came from heaven. consumió el toro, And he consumed the axe. consumió la madera, He consumed the wood. consumió la piedra He consumed the y rock. aún el agua que estaba alrededor. And even the water got consumed Y that was todas las around it. naciones se postraron y dijeron: Jehová es Dios, And- Jehová es And Dios. all of the nations prostrated and say, Jehovah is God. He is God. Pregunto, ¿los profetas de Baal no oraron también? And I asked the prophets of Baal, didn't they pray as well? ¿Por qué no contestó? Then why their God didn't answer? Porque oraron a un Dios muerto. Because they prayed to a dead Satanás God. opera en el imperio de la muerte, Satan porque él vino a robar, matar y destruir. Satan works in the imperium of death because he only came to Pero kill, nosotros destroy. confiamos en un Dios vivo. Diga conmigo, un Dios vivo. Say, as for us, we trust in a Por eso living oramos a un Dios God. que responde. That is why we pray to the God that responds. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Jeremiah 33:3 says, cry out to me and I Y shall te enseñaré respond. cosas grandes y ocultas que tú no conoces. And I will show you great things that you don't know yet. Dos, oramos a un Dios vivo. Secondly, we pray to a God that is alive. Mateo 16:16 dice que le dijo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. It says, Simon Peter, answer, you are the Messiah, the Son of the living God. No es un Dios muerto. Is not a dead God. Le dijeron los ángeles a María y a todas las mujeres que fueron al sepulcro: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? The angel spoke to Mary and said, who are you looking for? Someone that is Servimos a un Dios dead. vivo. Because you serve a living God. Usted va a la tumba de Mahoma y ahí está su cuerpo. You go to the tomb of Mahoma and his body will Usted still va a la be tumba there. de Buda y ahí está su cuerpo. You will go to the tomb of Buddha and he will still Usted va a be la there. tumba de todos los dioses que hay en la India y en donde quiera que esté, y ahí está su cuerpo. You will go to the tomb of any other gods that may be around the world. Pero si India, usted and va a the body is Jerusalén there. hoy But if you go to Jerusalem y today, entra en la tumba de and Jesús, you go inside the tomb where Jesus usted va a was ver que buried, está you vacía will see that it's porque Él empty resucitó because he y Él resurrected. está vivo And he is y Él alive. está sentado a la diestra del Padre He's sitting on the right side of the como nuestro Father, intercesor, like as our como nuestro intercessor, abogado. as our Lord. Alguien diga gloria a Dios. Someone say glory Así to que God. oramos a un Dios So vivo, we pray a living God, no a un Dios muerto. not a dead Y God. como Él es Dios vivo, And since he's alive, Él trae vida. he brings Él life. quiere que tú He vivas wants for you to live para que tengas vida abundante. Alguien diga gloria a Dios. so that you can have abundant life. Por eso Say glory to God. no le hablamos a un Dios de muerto. That is why we don't speak to a God of El Salmo death. 42, versículo 1 y 2 dice: Psalms 42 verse 2 says, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, like the servant that is surrounding around living with the waters. así clama por ti, oh Dios, el alma mía. That is how my soul is crying for you, O God. Mi alma tiene sed de Dios, My soul is thirst of God, del Dios vivo. of a living God. Diga conmigo, del Dios vivo. Say with me, of a living God. Y ahí hay una pregunta: And then there's a question. ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? When should I come and present myself before the Lord? Presentarse delante de Dios era tipo de oración, To present before the Lord back then was a type of venir presenting a estar en yourself. su presencia. To come and to be in His presence. Ahora mire que dice Hebreos 3, versículo 12. Now see what Hebrews 3:12 says.
Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo, And see that inside of you there's none with a wicked heart, de incredulidad, of non-believing, para apartarse del Dios vivo. so that you may stay away from the living Hay God. mucha gente que ora mucho, There's a lot of people that praise a lot, pero no está orando al Dios vivo. but are not praying to the living Hay God. mucha gente que se ha vuelto religiosa There's a lot of people that have come religious y cree que por mayor oración más va a recibir. and believe that because of their higher prayer they'll receive more. Pero lo que yo creo es que tu oración va de acuerdo a tu revelación. But I believe that your prayer goes according to your revelation. A medida que tú te relacionas con alguien, tú le hablas más. Where you relationate yourself with someone else, you A talk to medida them que more. tú conoces a alguien, tú le hablas a otro When nivel. you get to talk to them even more, you talk to them in another level. Entonces la oración es una relación con Dios que va en aumento día a día. So the prayer is actually a relationship that goes with God from advancing and Había advancing. una vez un pastor anciano, There was an elderly pastor invitó a un once, evangelista ya joven and then he invited an evangelist. He was y le someone dijo, young, mira, quiero orar contigo. and said, hey, I want to pray with you. El evangelista joven le dijo al viejo, quiero orar contigo The young evangelist told this elderly pastor, I porque want to quiero pray with aprender. you because I want to learn. Entonces dice el viejito, claro. So then the older pastor Te said, yes, espero a las of course. 4. I'll wait for you at 4 a.m. Y entonces a las 4 de la mañana, So at 4 a.m., el joven todavía no llegaba y este viejito le golpea la puerta. the young guy was there and he told Oh, the sí, older ahí voy, to ahí the voy. door and say, I'm on my Salen, way. oran, They go out, they start pasan praying. 10 minutos, 10 minutes went by, 20 minutos, 20 minutes went 30 by, minutos, 30 minutes went by, 50 minutos, 50 went by, una hora. an hour Ya el went by, evangelista estaba medio cansadito and the evangelist una was hora kind y of media. tired, an hour and a half. y se levanta el viejito. So then the older guy Se va. stand up and he left. Al otro día le dice, quiero seguir yendo a orar. Bueno, vamos. The next day the young guy said, I want to still go prayer. Let's go then. He A las said, 3 te voy a buscar. Pero ¿cómo no era a las 4? I will go look for you at 3 a.m. No, pero ahora tengo un encuentro a las 3, dice. Wasn't it at 4 before? Yeah, but now I have an Se encounter at levanta 3 el viejito a a.m. las 3, So the elder ya el pastor evangelista gets estaba up, listo, the evangelist was ready, entran a orar, they go inside to pasan las pray, 3 y media, 3 a.m. went by, pasan las 4, 4 a.m. went pasan las by, 4 y media, 4:30 a.m. pasan went las by, 5, 5 a.m. went by, pasan las 5 y media 5:30 a.m. y went termina by, la oración. and the prayer was El done. evangelista durmiendo. The evangelist was sleeping. Tercer día, The third day, dice, este es el último día, and he said, this will be the ya last me voy day, al otro día. because I'm leaving the next Y le day. dice el viejito, And the elderly pastor said, paso por ti a las 2. I'll go pick you up at 2 a.m. Pero ¿cómo no era a las 3? But wasn't it last Sí, time pero at ahora 3 Dios me a.m.? dijo que tenemos un encuentro a las 2. Yes, but now God said to me, we'll have an encounter at 2 a.m. El tipo ya no sabía qué hacer. So then that guy didn't know Eran what las 2 else y to do. media. It was 2:30 Eran las a.m. 3. 3 a.m. Eran went las 3 y by, media. 3:30 a.m. Las went 4. by, 4 a.m. Las went by, 5. 5 a.m. 5 went y by, media. 5:30 6 a.m. de la mañana. 6 a.m. El tipo ya estaba dormido. And the guy was Y again terminaron la sleeping. oración y le dice el joven al viejito, So they finished the prayer and the young Le hago una evangelist said to the pregunta. elderly, I will ask a question. ¿cómo hace para aguantar tanto? How is it that you do it to handle it? Yo no aguanto tanto. Because I can't handle that much. Yo no puedo, me quedo dormido, se me va la fuerza, no sé qué hablar. I cannot no longer have what to No say. I'll run out entiendo of por qué strength. tanto sacrificio. Si Jesús ya se sacrificó por nosotros. I don't understand what's the big sacrifice. Is Jesus already sacrificed himself for us? Y el viejito le And dice, the elderly man said, ¿quién te dijo que para mí es un sacrificio? and who told you that for me this is like a sacrifice? Y este le dice, ¿cómo? And he said, what do you mean? Claro, Of course. porque cuando era como vos, Because when I was también like me your dormía, age, I would also fall también me asleep. cansaba, I would also get también weary. no entendía. I couldn't Pero a medida understand. que fui conociendo a Dios a otro nivel, But as I was getting to know God in another cada level, hora every hour, parece un minuto. it seemed like a minute now. El tipo se quedó mirando. So then the guy just No stared at him. depende It de mis fuerzas, doesn't depend on my strength. depende de las fuerzas de Él a través de mí. Depends of his strength Cuando through tú me. entiendas que entre más conoces a Dios, When you understand that when es you get to como know more cuando tú God, conoces al amor de tu vida is that when you get to know the love of your life, y tú quieres que, uy, mira, ya pasaron 4 horas and you see that 4 hours already went by, y te dice el suegro, te tenés que ir. and the father-in-law then says, now you have to go. Y vos le decís al suegro, un ratito más. And maybe you tell him, well, just let me stay a little Y longer. nosotros tenemos un dicho con mi esposa, siempre que está ahí el novio de mi hija. And we have a saying that we always have with my wife. That Decimos con Rosana, le digo, vamos a dormir, negra, que la visita sea de querer ir.
I just tell her, let's go to sleep because maybe the visitors already want to leave. A buen entendedor, pocas palabras. So those that understand only need few Pero el words. tipo se queda. But still the guy stays. Bueno, así es la relación con So Dios. that's how the relationship of God Entre más works. enamorado estás de Dios, entre more más you- lo conoces, más quieres estar con Él. The more you are in love and the more you get to know Him, Entonces you usted want no to spend quiere more time orar with Him. en el primer día, usted no quiere orar 20 horas porque no va a So poder. in the first day, you're not going to want to pray 20 hours. You're not going to be able to. Aprenda a entrar por llaves. So just learn to go in Aprenda by a keys, conocerlo. to get to know Him, Aprenda a estar con Él. to learn to Hay be with oraciones Him. que yo paso en silencio, hermano. There's prayers where I just stayed silent. Y usted va a decir, ¿pero qué no dice nada? No digo nada. And you're going to say, if you don't say anything, Es I mi don't say espíritu anything. orando. It is just my spirit Hay praying. momentos donde me quebranto, lloro con lágrimas. There's times where I'm just broken and I just pray with Y my hay momentos tears. donde me enojo y grito como un niño. And times where I just yell like a child. Pero Él es mi Padre. But He's still my Y Father. como es mi Padre, And since He's my Él me va a Father, entender. He will Él me va a understand me. corregir. He will correct Él me va a me. levantar. He will lift Él me me va a up. enseñar. He will teach Y Él me me. guiará por sendas de justicia. And He will guide me through the ¿Cuántos dicen justice gloria a path. Dios? How many of you say glory to Por eso diga God? conmigo, la oración That is why I said with me, tiene que prayer ser de fe. has to be of Porque faith. Dios es galardonador de los que le buscan. Because God is the one that gives the gifts to Por eso those that dice en seek. Hebreos que no hayan vosotros ninguno de corazón malo de incredulidad. That is why in Hebrew it says that let there be no one with a heart that is not believing. El diablo te va a decir, Dios no te escucha. The devil will tell you God is not listening. Pero la escritura me enseña a mí But the scripture en el libro de teaches Apocalipsis me in the book of que las Revelation oraciones nuestras that our suben prayers hasta el cielo go up to the y llenan heavens una copa. and they are filling inside of a cup. Hasta ese punto. Until that point, Usted ora you pray y Dios manda a los ángeles recojan esas and oraciones. God sends His angels so that He can pick up those prayers. No hay oración que no tenga respuesta. There is no such prayer with no Puede estar answer. retrasada como la de Daniel, It could be maybe delayed like que dice Daniel's desde el was. primer momento que te dispusiste a entender la palabra y a entender el propósito de Dios, tus oraciones fueron oídas. Because it says that since the beginning that you knew and understood what God was calling you for, your prayer was Pero a heard. causa del príncipe de Persia hubo un retraso. But because of the prince of Persia, there was 21 a días, delay. dice la 21 escritura. days, the scripture says. Había un demonio que se llamaba el príncipe de Persia There was a demon called the demon, the prince of que se había Persia, interpuesto y por eso Dios mandó a su arcángel a pelear contra él. that was in the middle, and that's why God sent His archangel Pero la to oración fight ya with him. estaba oída, But the prayer was already la heard. respuesta iba en camino. The answer was on its way. Pero ¿qué pasa? A veces la oposición impide que te llegue la respuesta. But what happens is that sometimes opposition doesn't allow for answers Por to eso uno come. tiene que orar con fe. Diga conmigo con That fe. is why you have to pray with faith. Say, Yo with oré, faith, ahora tengo que esperar Now I have que to la wait. batalla que se está llevando allá arriba a cabo that the battle that is being happening up there sea, nos dé la victoria y venga la respuesta. can give us the victory and then the answer and then the victory. Porque si no, usted se va a frustrar. Otherwise, you will frustrate yourself. Usted va a perder la fe. You will lose your faith. Usted va a dejar de orar. You're going to stop praying. Usted ora por alguien y dice, no veo el cambio, no veo el cambio. You pray for someone and you say, I see no changes. Pero no se trata de ver, se trata de But creer. it's not about seeing, it's about believing. Si no sería fácil ver para creer. Otherwise, it will be easy, see to believe. Pero Dios te habla a ti, te enseña, te dice, cree en tu corazón para que nadie te pueda robar la semilla. But the Lord talks to you and say, believe so that no one may steal the seed away from you. Es importante que el diablo no te ponga a ti incredulidad, porque la incredulidad te roba It's, el milagro. it's important for the devil not to place any unbelieving thoughts on you, because otherwise he will steal away Entonces from you. imagínate, hermano querido, So just imagine yourself, dear brother. cuántas oraciones hacemos y estamos como aquel que oraba, que se mueva la montaña, que se mueva la montaña, que se mueva la montaña. How many prayers we may do, and we're just asking for that mountain to keep moving all over again and all over again. Y cuando abrió los ojos dijo, sabía que ibas a estar ahí. And when he opened the eyes, maybe he said, I knew you were still going to be there ¿Para qué standing. oraste? Then why you prayed Si for? tú sabías que la montaña no se iba a mover. If you knew that the mountain was not going to move. Entonces ahí está la clave. So then there is the Tú tienes key. que orar You need to porque pray, tienes fe que va a pasar. but to have the Si faith no, that it will no tienes happen. fe para que una montaña se mueva, mejor no ores. If you have no faith for that mountain to move, then just don't Si no pray. tienes fe para que una enfermedad salga, entonces no ores. If you have no faith for a sickness to come out, then Si just no don't tienes fe pray. para que un demonio salga, entonces
entonces no ores. If you have no faith for a demon to come out, then just rather don't Porque pray. la fe es la que activa el detonador para el poder de Dios. Because faith is the one that activates for the movement of God to happen. Es por eso que los que oran, vamos a decir, a dioses paganos, That is why for those that praise to wicked gods, ellos oran y oran y oran y oran they pray and pray and pray. y nada más. Son And that's it. grandes oradores, They are just great people that just pray. pero siempre quedan avergonzados por el poder de Dios. But they always stay ashamed because of the power of God. Los brujos oran para que las iglesias cierren. Or those that do witchcraft for churches to close down. Los satanistas oran para destruir familias. Or Satans that pray so the family can be Y de hecho broken. en muchos lugares destruyen hogares. And actually they do destroy many homes. Pero many cuando la places. iglesia está orando, But when the church is se praying, caen las fortalezas, all that strength se comes rompen down. las cadenas, The blindfolds se get cae el broken. velo, The veil comes empezamos down. a tener dirección. We start having guidance. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory to God? Por eso tenemos que entender estas verdades. That is why we need to learn about these truths. Y entendiendo que oramos a un Dios en primer lugar And understanding that we pray to a God first of que all, responde, that responds. en segundo lugar Second place, que es un Dios vivo, that He's a living en God. tercer lugar Third place, que es todopoderoso. that He is almighty. Y con esto quiero decirle algo. And with this, I want to tell you something. Usted sabe que el poder de la resurrección es tan fuerte porque Satanás podrá hacer muchos milagros engañosos, You know, the power of resurrection is so strong and know that the devil could do a lot of things, pero Satanás no puede resucitar a nadie. but Satan cannot bring anyone back Y to aunque life. usted me diga, oiga, no, pero el que está muerto, la herida de muerte, lo va a resucitar. Esa es la señal del último tiempo. And even if you tell me, well, but there are those that are dead will come to life, Quiere those imitar are la signs resurrección de Jesús, of the last time. He wants to imitate the resurrection qué? of God of the last days, porque él no tiene poder. because he has no power. Entonces lo hace a través de un poder engañoso. So he does it through a lying power. Y los que no conocen a Dios, And those that por don't eso el know libro de God, Daniel me encanta, porque dice que el que se conoce a Jehová se esforzará y actuará. that is why I love the book of Daniel, because he said those that believe will act. Y la palabra conocer tiene que ver con la palabra intimidad. And the word to know means the word intimacy. El que tiene intimidad con Dios sabe quién es Dios. Those that have intimacy with God know Oramos a who un he Dios is. todopoderoso. We pray to an almighty God. Y a partir de estas tres verdades And through these three truths, vamos a describir el poder de la oración. we will describe the power of Cómo la prayer. oración nos da acceso a puertas cerradas. And how does prayer give us access to closed doors? Y debemos aprender y saber varias cosas para poder entender la oración. And we need to learn and understand many things to understand prayer. La oración es una llave que nos da acceso a secretos y a tesoros. Prayer is a key that gives us Ahora, access ahora to treasure. imagínese esto. So just imagine Si this. tenemos un Dios todopoderoso, If we have an almighty ¿habrá God, algo imposible para Dios? could there be anything impossible for him? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Primero reaccionamos o primero tomamos decisiones y después oramos? So then what do? We first react, make choices, and then we pray. Hello. Hay gente que dice, no, que ore por mí porque me metí en un trabajo que no me deja servir a Dios. There's people that say, can you pray for me because now I'm in a job that doesn't let me serve La God. pregunta es, ¿oraste por ese trabajo? But the question is, did you pray towards that ¿Le work? pediste a Dios dirección si era el trabajo correcto? Do you ask God for guidance to see if this was the Porque right primero job? conseguimos el trabajo y después le pedimos a Dios. Because first we acquire the job and then we ask God. Primero conseguimos el marido y después decimos, Señor, cámbiamelo. First we get the husband and then we say, God, change Y him. Dios dice, bueno, ahora ya está, vamos a ver cómo lo cambiamos. And God said, well, let's see, how are we going to do it to change him? Pero si hubieras orado antes, But if you would have prayed yo hubiera tratado before, con él primero, si hubiera sido esa la voluntad de Dios, ¿no? maybe if I would have dealt with him first, if that would have been O la the will. mujer, ¿viste? Or Capaz as que the un wife. varón. Maybe a husband or a wife. Entonces uno dice, lo primero que hace es actúa y después ora. The first thing they do is the first they act and then they pray. Y es al revés, primero hay que orar y después actuar. But first we have to pray and then we have to react. Ah, no, me voy a tal lugar I'm going to go to such place. y después allá hay catástrofes, hay problemas. Señor, pero
¿por qué pasa esto? Como Jonás. And then in that place there's catastrophe, and then you ask why there's Pero so yo no many te things mandé que like vaya por Jonah allá. did. But then he says, Tú I tenías didn't que ir send para you el to otro do lado. things. You had to go to the other side. Ah, pero ahora me enteré, porque claro, porque primero tomaste decisiones y después oraste. And then you say, well, I just realized it because first you Entonces, took the le actions voy a and then you le voy a reacted. describir por lo menos 6 cosas And I will describe to que you at least 6 produce la things oración. that produce prayer. Número 1, Number 1, guía. guidance. Diga conmigo, guía. Say with me, Y guidance. cuando digo guía, when estoy I say hablando de guidance, direccionamiento. I'm speaking about being guided. Nosotros sabemos que la palabra dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. We know that the word says that his lamp is like a light Así to que our no feet. podemos andar perdidos si nosotros oramos. So we cannot be lost if we are praying. No podemos andar desubicados si nosotros oramos. We cannot be in different paths if we are Aunque usted praying. crea, aunque usted no lo crea, el GPS no lo inventó el hombre, lo inventó Dios. Even if you don't believe, the GPS was actually invented by God. Porque Dios es nuestro direccionador. Because God is our guidance. En los tiempos de antes, ¿cómo guiaba al pueblo por lugares? In the times of before, Los ángeles de Dios lo guiaban. how people were guided, it was by ¿Cómo the fueron los angels. magos del oriente a llevarle tributo a Jesús? How the Magi's went to go and Los get guió una tribute estrella. them. A star guided Ahora, them. el GPS no es un invento humano. Dios ya tenía el GPS por Now excelencia. the GPS is not something that humans created. God Cuando had already nosotros done buscamos this. a Dios, Él nos dirige. When we seek God, He gives Él us nos da guidance. He dirección. guides us. Él nos lleva por el camino correcto. Take us to the right Jehová mi way. pastor. Jehovah is my Él me pastor. guiará por sendas de He will justicia. guide me through paths of Me guiará justice. aguas de He will reposo. guide me through fresh A lugar de waters. delicados To a pastos. place where there's like Diga pastures. conmigo, cuando oro, Say with me, when I pray, tengo una guía. I have a guidance. Cuando oro, When I pray, recibo dirección. I receive guidance. Cuando oro, When I Dios pray, me da el lugar correcto. the Lord gives me the right place. Usted no sabe que es tan increíble. You know that is so incredible. Usted está orando You are y praying, Dios le revela los códigos and then God suddenly reveals to you para la codes bendición. for the blessing. Por eso la oración That is why nos prayer guía. gives us A guidance. pesar de que el Padre Nuestro comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos, And although the prayer starts with Father y solo who me is in quedé ahí, heaven, sigue diciendo, santificado sea tu He nombre. still keeps saying, holy be your name. Tenemos que entender We need to que understand tenemos un Dios santo. that we have a holy God. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Then how will I know what's God's will? Todo lo que no es santo no es de Dios. Everything that is not holy is not Hay from algo God. bien fácil, santificado sea tu nombre. Like it says, holy be your name. Entonces, Hallowed be todo your lo name. que no es santo So everything that is not holy no es de Dios. does not come from ¿Cuál es la God. dirección que debo tomar? So what is the direction that I have to take? La dirección de la santidad, The guidance of the a holiness. pesar que no me favorezca. Although it might not be unto my favor. Venga a nosotros tu reino. Let your kingdom come. La oración tiene que ir y decir, ok, Padre nuestro, tú eres mi Padre, The prayer has to say, you are my Father. tú eres santo. You are Voy holy. a decidir por lo bueno. I would choose what's right. Venga a nosotros tu reino Let your kingdom come. y hágase tu voluntad And let thy will be en la done. tierra como en el cielo. In earth like it is in ¿Cómo heaven. Dios hace la voluntad? ¿Cuántos saben lo que es la voluntad? And how many of you know what will means? Voluntad significa el deseo de Dios en la tierra. Will means the desirement of God here in earth. Cuando la mujer está cansada, dice, la mujer no sabe decir cosas directas. And then women don't know how to maybe say direct Ella things. dice suspiros que trata que el hombre entienda y el hombre a veces no entiende nada. They just do kind of words that they try to do for men to understand, but men Ellas sometimes don't susurran como understand. diciendo, ay, estoy tan cansada. And the- Tenía que cortar el pasto, pero And they might say just small words like, y I'm el so hombre está al lado y tired. dice, ¿por qué no lo cortás? But I couldn't cut the grass, so maybe the husband might say, then why are you Tenía que telling me? cocinar, pero ay, estoy tan cansada. I have Esperando to que el cook. hombre diga, yo cocino. I had to cook, but I am so tired, expecting Pero better for nosotros the todavía no husband se to nos cook. despierta al otro lado del cerebro. But maybe the other side of the brain to us A veces hasn't como que woken up estamos yet. ahí mirando y diciendo, bueno, tranquila, cocina más tarde. And well, maybe you might say to her, well, it's fine, just rest and you can cook Y after. eso las enoja, las... And then that makes her mad or upset. no tiene amor, lo dice. They might say, he Es un has no desalmado. love. It's someone that don't understand. Pero es un hombre. But it's a man. ¿Cuánto le pasa algo parecido? How many of you, some maybe things happen to you Bueno, the quiero same? contarle algo. So I want to tell you something. Esto es lo importante que nosotros debemos aprender. This is what we need to Que understand. ese suspiro de querer, de anhelar,
that longing of wanting to acquire, que nos quiere hacer entender a nosotros. that wants to make us understand. A veces nosotros no lo entendemos porque estamos distraídos. Sometimes we don't understand it because we're A veces distracted. nosotros no entendemos porque no estamos conectados. Or maybe we don't get it because we are distracted. Y a we're not veces nosotros connected. no lo entendemos porque directamente no estamos en la misma sintonía que la mujer. And maybe sometimes we don't get it because we're not in the same page as women are. Y es por eso que cuando hay un suspiro de esta manera, And that is why when things happen this way, nosotros tenemos que decirle al Señor, ¿cómo es la voluntad? Cuando yo digo, vamos a decir, la esposa dice, ¿quién fuera que cocine hoy? maybe the wife might say, who could it be that they Y could usted cook entendió el today? mensaje And you y understood the usted se pone a message. cocinar. And then you start ¿Sabe lo que cooking. está haciendo? You know what you are doing? La voluntad de su esposa. You are doing your wife's will. Cuando el esposo llega cansado But when the husband comes y dice, tired tengo hambre, and says, I'm muchas veces la hungry, mujer lo toma como que el marido le está exigiendo. maybe sometimes the woman might take it like the man is Y hay maybe tantos exiting problemas con something. eso, porque el tipo llega y dice, tengo hambre. And maybe Ni the un guy beso le comes, dio. and I'm hungry. Maybe they didn't Ni even la give her a saludó. kiss, nor even greet her maybe. Desalmado el tipo, And they said, oh, they're not even desgraciado. there. ¿Verdad? Así lo toman. That's how they take it sometimes. Pero no, el tipo tiene hambre. But the guy might be Y hungry. no puede pensar en otra cosa que en la comida. And they might not able to think of Dele anything de else comer but al león y food. después va a tener un gatito. Just feed the lion and then you might have a kitten next to you. Alabe a Dios. Praise God. Ahora mire esto. And now look at Y this. usted cuando escucha al varón, tengo hambre, And then when you hear the la guy, I'm comida está hungry. servida. Maybe the food is already Usted sea served. sabia. So then you are maybe hungry. Si sabe que Someone llega el with león, wisdom. If you know that the Usted lion will tenga come, calmante para él. then you will have there's something that Así comes se from evita down. oraciones. And that's how you like that. You don't have any Y mire esto. arguments. And listen Cuando to la mujer this. hizo eso, When women did this, hizo la or she did voluntad it, del marido. she did the Porque husband's la will. voluntad es el deseo. Because the Y cuando will dice, hágase tu voluntad, is a desire, and when en it la says, let tierra your will be como en el done, cielo, in earth like it's in estamos heaven, diciendo que se haga el deseo de Dios he's saying let God's will be en la done. tierra como en el cielo. His desire, meaning earth Entonces like in cuando yo voy a heaven. orar, So when I go to yo tengo pray, que conocer cuál es el deseo de Dios. I have to know what's the desirement of God. Dios is. quiere que tú te enfermes. Does a God wants for you to get sick? Hello. Dios quiere que tú te divorcies. Does God want for you to get a divorce? Pero hay veces que la gente se divorcia y no mucha gente ha pasado por ese trago amargo. But there is some that people do get divorced and they go through this Y otros están situation. pasando por ahí, por ese camino. And maybe some of them are going through that path. Ahora, ¿era la voluntad de Dios? No. Ahora, en ocasiones los casos son diferentes. En ocasiones hubo adulterio, en ocasiones hubo muchas cosas. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Now was it maybe for God's will for them to be separated? Maybe there was some things in Dios between. quiere Maybe que there were usted se lies pierda, que se pierda su casa. that God wants for No. your house or yourself to Entonces, get ¿cómo voy a lost. orar conforme a la voluntad? Conociendo cuál es la voluntad de Dios. So how will I pray according to God's will, knowing what His ¿Cuántos dicen desirement amén? is? How many of you say Entonces, amen? hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. So let your will be El done pan in, nuestro de cada día, dánoslo hoy. in earth like it's in heaven, and Deje give de us our andar daily pidiendo para el bread. futuro, pida para hoy. Stop asking towards the future, ask for now. Señor, lo que me pertenece como hijo, dámelo hoy. Lord, what belongs to me as a son, give it to me today. Señor, alimenta mi alma, alimenta mi espíritu, alimenta mi And carne. Lord, feed my soul, my spirit, and my flesh. Alguien dice gloria a Dios. So can someone say glory to God? Y todo lo que es, vamos a decir, cada parte de la oración es una guía para guiarnos a orar. And every part of prayer is like a guidance that will guide us to pray. Y dice, no nos dejes caer en tentación. And He says, don't let us fall into Ore para no temptation. caer en tentación. Pray so that you don't fall into temptation. Líbranos del mal. Deliverance from O sea, the cada wicked. cosa en la oración modelo nos está enseñando un tipo de oración. So Que every- número uno, So everything in the nos da modern prayer guía. teaches us that it gives us guidance. ¿Por qué? Why? Porque hay gente que comete errores por no orar. Because there's people that commit mistakes by not Número praying. dos. Number two, Nos da fortaleza. Diga conmigo, fortaleza. it gives us strength. Say with me, strength. Fortaleza mental, Mental strength, fortaleza física, physical strength, fortaleza espiritual, spiritual fortaleza en strength, todas las áreas. strength in all Cuando usted areas. ore, When you usted pray, se va a sentir fuerte. you're gonna feel yourself strong. Cuando usted no ora, When you don't pray, usted se va a sentir débil. you're gonna feel weak. Por eso, para vivir una vida en victoria, That is why to live in a victorious el estar life, fuerte no significa no tener problemas. to be strong doesn't mean to have no El problems. estar fuerte no significa no tener batalla. To be strong doesn't mean you have no El battles. estar fortalecido no significa que la estoy pasando bien. To
you have strength doesn't mean that everything's going fine. Porque Pablo y Silas estaban en la cárcel, Because Paul and Silas were in jail. estaban en la tercera guardia, They were in the third los guidance. habían azotado, They have beaten them. pero orando esa noche al Señor, But praying the night to the cantaban Lord. They were alabanzas singing praise. y hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la And cárcel then there was an earthquake that removed y everything las that was cadenas there. fueron rotas And the chains became y broken. las celdas de la cárcel fueron abiertas. And the doors from the jails just came open. Puede estar pasando el peor momento, You could be going through the worst time. pero el gozo del Señor es mi fortaleza. But the joy of the Lord is my Cuando usted strength. ora, usted se fortalece. When you pray, you are not Cuando weary. Jesús estaba en Getsemaní, Dios envió el ángel para fortalecerlo. When Jesus was praying in the Gethsemane, the Lord sent his angel to give him No strength. envió el ángel para sacarlo de la prueba, He didn't send the angel to take him out of the trial, sino para hacerlo fuerte en medio de la prueba. but to make him strong in the midst of Así the que si trial. está pasando una prueba, deja de orar que Dios te saque de la prueba. So if you're going through a trial, stop asking God to take you out of the Dile a trial. Dios, Señor, hazme fuerte en medio de esta prueba. And tell him, God, make me even stronger in the midst Que of esta this prueba trial. no me venza a mí, sino que yo venza esta prueba. Because this trial will not defeat me, but I will defeat the trial. Pídele a Dios fortaleza para terminar la carrera. Ask God for strength so that you may finish the race. Número 3, Number 3, la oración produce sanidad. prayer produces healing. Diga conmigo sanidad. Say with me, healing. La escritura menciona que la oración del justo puede mucho. The scripture mentions that the prayer Y of si the hay righteous alguno can do a enfermo, lot. tráiganlo a los ancianos. And if there's someone sick, bring him to the elderly. Únjanlo con aceite y oren por él. Anoint him or her with oil and pray for Y them. dice la escritura, And the scripture y says, si hubiese cometido pecado, and if they committed a sin, les serán perdonados. those sins will be forgiven. Porque la oración del justo puede mucho. Because the prayer of the righteous can do La much oración things. trae sanidad. Prayer brings healing. El problema es que hoy no creemos que Dios sana. The problem is that nowadays we don't believe that Pero God Dios heals. sana cosas aún que tú ni te imaginas. But God heals things that you cannot even imagine about. Pero tengo que orar para eso. But I have to pray towards Tengo que God. decirle al Padre. I have to tell the Él no Father. te quiere ver enfermo. Ningún padre quiere ver enfermo a su hijo. He don't want to see you just like any other father don't want to see Y si you hay sick. algún título o una autoridad dada por el enemigo sobre el cual me puede enfermar, And if there's a title or authority given to me because of the enemy, escuchen, en una ocasión estaba Josué perdiendo la batalla. in occasion there was Joshua, he was losing the Habían ido a battle. Jericó y habían destruido los muros. There was Jericho and the Un walls pueblo were grande. rebuilt, and he was a Ahora se strong people. enfrentan con Jai, Now una he's nación pequeña, confronting himself with giant and y small caen nation, a espada, and they fall to caen sword. derrotados, tienen que huir. They have been defeated, they have to flee. Y Josué le pregunta a Dios, And then Joshua asked the Señor, Lord, Lord, ¿por qué why? nos has abandonado? Why have you Nos has abandoned us? avergonzado. You have ashamed us. Y Dios le dice, no, And the Lord said, hay no, anatema en el campamento. there is anathema Hay here in pecado en camp. el campamento. There is sin here Hay in the cosas camp. ocultas en el campamento. There's hidden things here in Por the eso están fields. perdiendo. That is why you're Cuando tú losing. ves que hay enfermedad When you see that there's y sickness que no es removida, and that it hasn't hay been que mirar removed, dónde entró el pecado. we need to see where Hay que sin mirar came dónde from. está el problema. We need to see where the problem Porque is cuando at. fue removido el anatema, Because when that was el removed, Señor le dio la victoria. then the Lord gave them the victory. Así que diga conmigo, So say with me, la oración produce sanidad. prayer produces Número healing. 4, Number la 4, oración produce liberación. prayer produces O sea que deliverance. si hay alguien que está atado, So if there's someone that is oiga, bound, liberación financiera, financial deliverance, liberación espiritual, spiritual deliverance, liberación en las emociones. emotions Cuando deliverance. yo oro, When I pray, el Señor me hace libre. the Lord sets me Y free. conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. You should get to know the truth, and the truth will set you free. Imagínate cuántas llaves tienes ahí. So just imagine how many keys you have Tienes la there llave with you. para la guía, You have the keys for guidance. la llave para la You have fortaleza, the keys for strength. la llave para la You have the liberación. key for deliverance. Hermano querido, qué hermoso es ser libre. And dear brother, how free, how good it feels to be free. Hello. Porque cuando eres libre, Because when you are free, tú tienes voluntad. you have will. Cuando dice que nada puedes hacer cuando estás esclavo,
Because there is nothing that you can do when you are a Pero slave. cuando eres libre, But when you are ahora free, tienes libertad para entrar, para salir. now you have freedom to go out and in. Cuando tienes libertad, tú puedes alzar las manos con libertad. When you have freedom, you can raise up your hand with Qué freedom. triste que hay gente que está atada y no puede decir gloria a Dios. Also, there's people that is binded that cannot even say Qué glory to triste que hay God. gente que está atada y no puede dar su ofrenda porque está atada en su corazón. Binded because they cannot give their Aman offerings más and la they're binded in their riqueza que a Dios. hearts. And they're like more the riches than to God. Qué triste que hay gente que está atada al pasado How sad that there's people binded to y the se está past. perdiendo el futuro And they're losing their future. por estar en el pasado. Because they're just still holding on to Pero the cuando eres past. libre, But when you are set ahora free, puedes soñar, now you can ahora dream. puedes creer, Now you can ahora puedes believe. mirar un futuro. Now you can see towards the Alguien puede decir future. amén. Can someone say amen? Diga conmigo liberación total. Say with me, total Número deliverance. 5. Number La 5, oración produce paz. prayer produces Y peace. paz And peace no es la ausencia de problemas, is not the absence of es problems, la habilidad de tener tranquilidad en medio del conflicto. but it's the ability of having tranquility in the midst La of the palabra conflict. paz en hebreo significa shalom, The word peace in Hebrew means shalom. pero la palabra shalom es muy pobre para describir lo que el Señor quiere decir. But the word shalom is very poor for what the Lord wants to describe and Por eso say. el judío cuando te saluda no te dice Dios te bendiga, te dice shalom. This is what the Jewish, when they say hi to you, they don't greet you, they just say shalom. Y la escritura dice que ellos hablaban y decía el Dios de paz te bendiga, And also says that it will say the God of peace el blesses Dios de you. shalom. The God of shalom. La palabra shalom es más que paz. The word shalom is La palabra more than shalom peace. significa The próspero, word shalom is prosper. significa bendecido, It means to be blessed. significa escogido, It means to be chosen. significa con paz, It means to be with significa peace. con gozo, It means with joy. significa It completo. means wholly, Hay complete. mucha riqueza en esa palabra. There's many riches in these words. Imagínate qué hermoso es decir shalom. Just imagine how beautiful it is to say shalom. El otro día estaba mirando unas películas. The other day I was seeing some movies. Se da cuenta que ustedes miran películas, ¿no? También. Qué You also mundanos see que son. movies, right? Y estaba viendo una película que me impactó. And I was watching a movie that En el año impacted me. 1961, And it was about 1961. cuando Estados Unidos está en su gran desafío de llegar a la luna, When the United States in a great challenge to get to the moon. donde 3 mujeres afroamericanas destacan en medio de una lucha una por ser ingeniera, otra por ocupar el primer lugar de matemáticas en la NASA y la otra en computación. Where 3 women of engineering, mathematics and other things were there in the midst to fight towards Y that. algo que me llamó mucho la atención, que en aquellos tiempos hasta los jefes cuando dan una orden, la gente decía amén. And something that caught my attention is that back then even the bosses, when they give an order, they will say El jefe de la amen. estación espacial le está dando una orden y dice, bueno, ahora quiero que hagan esto, esto y esto y esto. Y quiero oír un amén, les dice. And maybe the boss will maybe give a rule and they said, I want you to do this and that, and Y we to give todo, an amén. And then everyone will say amen. Perdón, no oí, dice. And he said, I'm sorry, I Y todos couldn't hear. gritaron, amén. And then everyone yelled, Oiga, amen. esa gente en los tiempos de antes oraban para todo. The people back then will pray for everything. Se oraba para una carrera de caballo. They will pray for a horse race. Se oraba en un acto público. They will pray maybe doing something Se in oraba en la public. escuela antes de comenzar a estudiar. They will public before school even Se oraba en la starts. escuela antes de salir. They will pray even before the close. Ahora, the imagínese school cómo está el closes. mundo ahora So now see how the world y is today, pregúntese por qué. and ask yourself why. Usted it is ahora this se da way. cuenta que no se ora para nada. Now you realize that no one prays for Si anything. ora en la escuela, lo echan de la escuela. If you pray at school, they take you Si out of habla school. de Dios, lo echan de la escuela. If you speak about God at school, they take you out of school. No me quiero extender, pero esto es una realidad. But this is a reality. Han dejado la oración. They have left Han prayer sacado a behind. Dios del gobierno. They have let God Han out of the sacado a Dios de la government. escuela. They have taken out Han God from sacado a Dios schools. de los eventos deportivos. They have taken out God from Ahora the Dios sport- es event of simplemente una sports. religión. So now God has just come like a Y religion. después vemos nosotros las consecuencias. And now we get to see, and then we see the consequences. Y son las consecuencias que está pasando factura
de haber dejado a Dios. And those are the consequences by leaving God behind. Por eso es tan importante, hermano querido, That is why it's very important, brother of que mine, nosotros entendamos cuando decimos amén, that we may understand when we say amen, estamos poniéndonos de acuerdo. we are getting in the right set. Yo le digo siempre a la iglesia, pero están todos calladitos, el diablo no quiere oír amén. And I want to tell you that the devil Porque does la not want to hear palabra any amén amen. significa así sea. Because amen means Y cuando it usted is. dice así sea, usted se pone el cielo de acuerdo con la tierra para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. And when you say it is, it means that whatever is done here will be done in the Alguien heavens. puede decir amén. Can someone say amen? Alguien puede decir amén. Can someone say amen? No lo escucho, parece que lo comió. I can Alguien hear puede decir amén. Seems like you didn't eat. Can Grite someone say amén. amen? Just yelled amen. Dios mío, si lo dice despacito no lo va a escuchar ni el diablo. If you do it slowly, not even the devil will be able to hear your amen. Número 6. Number 6. Número 5, perdón, trae rompimiento. It brings breakthrough. Diga conmigo, se van a romper Say with me, todo lo que me tiene estancado. everything that has me holding Se will va a break. romper. Everything will break. La pobreza y la escasez. Poverty will break. Se va a romper el ciclo The cycle will que me break. tiene siempre dando vueltas. That keeps me always going Y no around llego a and ningún around, lado. and I don't get to any place. Se va a romper todo lo que el enemigo trajo en contra de mi vida. And everything that the enemy brought against me Cuando will usted break. ora, When you pray, Los cielos van a romper the heavens will open, will todo break. lo que el enemigo está tramando. Everything that the enemy is trying Ay, to do. porque le echaron una brujería, ya tiene miedo. The thing is that they did a witchcraft and Porque now le you're afraid. dijeron que un brujo tiene su nombre en el cementerio. Because they tell you that maybe such person have your name Mira, a in mí the me llamó un cemetery. brujo y me dijo que me iba a matar hace 15 años. Someone called me and said a long time ago they were going to Cuando kill me. estaba en About el 50 cine. years ago, when I was a long Estábamos time en la ago. radio, estábamos en la When televisión. we were in the radio and also in the TV. Te voy a matar y te voy a hacer esto. They told me I will kill you and Y yo oré a Dios. and I prayed to Y God. estoy en pie no porque soy bueno. And I'm standing on my feet not because I'm Estoy en good. pie porque Dios es bueno. I'm standing in my feet because Y para God siempre is su good. misericordia. And His mercy endures Cuando forever. usted entiende quién es Dios, When you understand who God usted ora is, al Dios you Todopoderoso. pray to the Almighty Y las God. cadenas que el brujo, el hechicero, el que le tire maldición, se rompe. And the chains that anyone could have placed on top Se of you will rompe. be broken. Y número 6, And number 6, con esto termino. and I will end with La oración this. desata provisión. The prayer releases Lo primero que hizo provision. Jesús First thing that Jesus did, cuando estaba en una ocasión predicando, when one time He was preaching, dice que la gente tenía hambre. He said that people was Y los hungry. discípulos dicen, despídelos porque vayan por comida. And the disciples said, just tell them to leave so they can go get food. Y Jesús le dice, ¿por qué no le dan ustedes de comer? And Jesus said, why don't you feed them instead? Señor, aún 200 denarios no sería suficiente para alimentar a esta multitud. But Lord, even that everything that we might hit will be not enough Porque to feed siempre them estamos all. pensando con el bolsillo. Because we're always thinking with our pockets. Ay, es que no va a alcanzar. The thing is that it will not be Ay, es enough. que no voy a I poder. will not be able Es que to. no voy a llegar. The thing is that I will not Hasta make donde llegue it. tu fe, hasta ahí vas a llegar. Wherever your faith gets to, that's Ahora where you're mire going to esto. get to. Now Jesús look at this. dijo, Jesus said, ¿qué es lo que tienen? what is it that you have with you? Y un niño dijo, tengo 5 panes y 2 peces. And maybe a child said, I have 5 fish and 2 bread. Mire que no es casualidad que era un niño. And see that it was not just something Porque random, el that it was único a que tiene el child. corazón como un niño es capaz de dar todo lo que tiene. Because only those that have a heart as a child are capable of Usted giving quiere ver everything they provisión. have. You want to see Usted provision? deje de quejarse por lo poco Then stop complaining for the y few dele things you have. gracias. Ore a Dios y multiplique. And start saying thank you and say, El Señor God Jesús tomó multiply. los 5 panes y los 2 peces. Jesus took the 5 bread and the Levantó 2 los fish. ojos al cielo. He lifted up his eyes to the Dio heavens. gracias y los bendijo. And so he thanked and La God blessed oración them. The prayer Desató la multiplicación released que multiplication. comieron 5,000. That only the most Sin more than contar las 5,000 mujeres y los niños. without counting women and children. Deje de quejarse porque no le alcanza. So start complaining because there's not Deje de enough. quejarse por lo poco que tiene. Es más, Stop. hay alguien que me dijo a mí, cuando tenga le voy a dar, pastor. Stop complaining when you don't have enough. Even there's people that say, I will give to you when I Y yo have le dije, some. eso no funciona así. And I told them that's not the way Tú it no puedes works. esperar a tener para dar, tú tienes que dar para tener. You cannot wait until you have something to give. You have to Y give when you pero don't have ahora no none. tengo, no, algo tenés que tener. But now I don't have anything. You must have ¿Sabe cuál fue something. mi primera ofrenda? You know what was my first Unas offering? moneditas. It was just a few coins. ¿Sabe cuál fue mi primera honra? You know what was my first Una honor? corbata que yo quería tanto porque me costó una Christian Dior que en Argentina en aquel tiempo costaba una fortuna. It was something I would put here around me. Y that Dios me was dijo, very dásela al cost a lot of evangelista. money. So then God talked to me and said, Era "Give it to todo the lo que evangelist." tenía.
It was everything that I Pero had. siempre hay algo para dar. Dios le dijo a la viuda, dame a mí primero, le dijo el profeta. There's always something to give, like the widows. He said, give me something first. Cuando tú oras, lo poco se multiplica. When you pray, whatever just a Cuando little will tú das multiply. y When you give, aprendes que lo poco nunca vas a tener grande si no aprendes a darle gracias por lo poco. if you learn that you will never have enough, Nunca you vas a first tener start giving to multitudes have hasta small. que no aprecies lo poco. You will never have multitudes if you don't appreciate Hoy the cuando only entré thing yo you have. a David, no había nadie, yo le digo, está lleno. When I came here, I Y said, David me nobody, dice just de David, and said, ángeles. it's full. And I said, yeah, it's full Y of le angels. digo amén, pero yo veo lleno. And I said, amen, but I see Y the después place empezó a venir todo el full. mundo. And then everyone Pero no else había started nadie coming. cuando vine. But there was no one when I first started Hermano arriving here. querido, hay que empezar a ver y a valorar lo poco. Dear brother, we have to start seeing and A darle valuing the gracias por small lo things. poco. Thanking for the small Porque things lo we poco have. desata abundancia. Póngase de pie en esta tarde. Because what small will release Diga abundance. conmigo, vale la pena orar. Say with me, it is worth it to Diga pray. conmigo, vale la pena orar. Say with me, it's worth it to pray. La oración produce mucho. Prayer produces a lot. La oración produce libertad. Prayer produce produces fortaleza. deliverance. It gives strength. Pero tenemos que cambiar nuestra temática de oración. But we need to change the way that we Tenemos que pray. dejar, mira, hay mucho para aprender con esto de la oración. There's a lot to learn with this of Tenemos que prayer. dejar la oración de hipocresía, We need to leave the prayer of en la hypocrisy, que queremos que seamos vistos. where we want to be seen. Tenemos que dejar la oración de sorprender a Dios. We need to leave that prayer where we want to surprise Señor, God. yo no soy como este pecador. Lord, I'm not like that Yo sinner. ayuno, lloro, yo doy mi I diezmo. fast, I pray, I give my tithes, Pero sin embargo no fue justificado. but still that person was not Tenemos que dejar justified. atrás la oración que no produce. We need to leave behind that prayer Y that aunque produces oremos un nothing. minuto al día And even if we pray 1 minute o a 2 day minutos al día, or 2 minutes a que day, esa oración sea efectiva. let that prayer be Porque effective. poco a poco te irás introduciendo Because little by little you will introduce en una yourself oración más profunda. into a deep Es prayer. como entender. It's like Cuando tú understanding. entendiste que la oración produjo, When you understood that the tú prayer vas a ir por produced, más. then you're going to want to Y have tú vas a more. ir por más. You're going to go for Cuando more. veas que la oración te abrió una puerta. When you see that prayer open the Cuando veas que door, la oración cambió tu hijo. when you see that the prayer changed your Cuando veas que la child, oración te sanó. when you see that the prayer Tú healed vas a you, querer hablar con Dios. you're going to want to speak Y with oiga, y God. hay niveles de oración And there's also levels al of prayer punto to the point que llegas a lo que dice el apóstol Pablo. that you get to what Apostle Paul Orar says. sin cesar. You pray without ¿Qué stopping. significa? What does this Que no me voy a mean? meter al cuarto a cada rato. That I'm not gonna put Que voy a myself orar in the cuando room voy all times, manejando. or that I'm gonna pray Voy a when I'm orar cuando estoy en driving. el trabajo. I'm gonna pray at my Voy a orar job. cuando salgo. I'm gonna pray when I Voy a go orar out. para comer. I'm gonna pray when I Voy a orar eat. para I'm gonna dormirme. pray when I go to sleep. Voy a orar en todo tiempo. I'm gonna pray at all times. Porque ahora no tengo una, vamos a decir, un ejercicio de oración. Because for example, maybe I don't have an exercise for prayer. Ahora lo que tengo Now what I es have una cultura de oración. is a culture of Una prayer. vida de oración. A life of Donde prayer. después orar es algo normal. Where maybe after praying is just Porque something en todo normal. tiempo Because at all Mi times mente está orando. my mindset is Mi praying. corazón está orando. My heart is Y praying. Dios no quiere que tú estés distraído de todas las cosas y te pierdas a tus hijos. No. And God doesn't want for you to be distracted and then Hay end up losing your batallas que tienes children. que encerrarte, There's battles where you have to go and pero find luego yourself tienes que into a aprender a room. caminar con Dios. But you need to learn how to walk with Tienes que God. aprender a que Él está contigo todo el momento. To learn that He is with you at all Tienes que aprender times. que Él conoce hasta los pensamientos más íntimos. And that He knows even the most deepest thoughts of Entonces tú vas a yours. orarle a Él. So then you're going to Y pray tú le to vas a Him. hablar, Señor, yo he estado en aeropuertos donde me han dicho, no, hay un problema, algo, y yo he dicho, Señor, en el nombre de Jesús haz algo. And you Y a los 5 minutos se soluciona. And you will talk to Him just like maybe like when I'm in the airport and something's going on, I prayed Hermano and then querido, the problem Él is está fixed. contigo como poderoso gigante. And your brother, He's there with you as a mighty Levante su giant. mano. So lift up your hands. Padre, te damos gracias en esta tarde. And Father, we thank you in this afternoon El tiempo tan maravilloso que estamos viviendo. for this wonderful time that we are living. Muchos estamos viviendo luchas, dificultades y situaciones. Many were living for situations, struggles, and fights. Pero hemos entendido But we have que understand tú eres un Dios vivo, that you are a living que tú eres God, todopoderoso, that you are almighty, tú eres un Dios que oye that you are a God that y tú eres hears un Dios que responde. and a God that responds. Por eso, Señor, en esta That tarde, is why, Lord, in this afternoon, sabemos que la oración es una llave poderosa. we know that prayer is a powerful key.
Por eso hoy en esta tarde That is why in this afternoon, animamos a tu iglesia, a tu pueblo a orar sin cesar. we tell your people, your church, to pray without stopping. Animamos a tu pueblo a volver a la oración. To tell them to go back to prayer. Animamos a los gobernadores a volver a la oración. To tell them, to all those governors, to go back to prayer. Animamos a los presidentes a volver a la nación, Even for the a la presidents, oración. to go back to prayer. Animamos a los gobernadores a volver a la oración. For all everything that to go back to prayer. Animamos a los directores de escuela a volver a la oración. The school directors to go back to prayer. Animamos a los jueces a volver a la oración para juzgar justamente. We ask for the judges for that prayer to come back so they can do what they have to do. Animamos a todos los que tienen negocio a la oración, porque donde Dios edifica, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. We ask for all of those that have businesses that they can go back to prayer, because otherwise they're just doing it in vain. Animamos a los emprendedores a volver a la oración. We ask for those that are business people to go back to the prayer. Animamos a los chicos, a los estudiantes, a los jóvenes a volver a la oración. We pray for all of those youth people that is in school to go back with prayer. Animamos a los matrimonios a volver a la oración. We ask God for all of those marriages they can go back to prayer. Animamos a la iglesia a dejar los pleitos, las divisiones y todo lo que quiera ser uno más grande que el otro y volver a la oración unánime. We ask for the church to leave all those things behind, and then we can all gather and have prayers together. Oramos en esta tarde, Señor, We pray in this afternoon, por Lord, nuestros gobernadores. for our governors. Oramos en esta tarde We pray in this por los que afternoon están en eminencia. for those that are just there Oramos en holding esta on. tarde We pray in this por afternoon los que for tienen altas those responsabilidades. that have high responsibilities. Oramos en esta tarde We pray in this afternoon por las naciones de la tierra, for the nations of the por earth, nuestro hogar, nuestras familias, for our homes and our families, para que tu voluntad sea establecida, Padre. so that your will may be established, Pedimos tu Father. misericordia, We ask of your mercy. pedimos tu poder, We ask of your power. pedimos tu perdón, We ask for your para forgiveness, que tú te manifiestes, Señor, so that you can manifest them, y a Lord. través de la oración And that through prayer, podamos desatar ese perfume maravilloso, we can release that wonderful perfume. ese perfume que inunda toda la tierra, That perfume that goes around the world. y veremos And we sanidades, will be seeing y veremos healings. prodigios, And we shall see y veremos prodigies. milagros, And we will see y miracles. veremos And abundancia, we'll see abundance and y los wonders. juicios serán And destruidos. judgments will be destroyed. Pero tú, Señor, But en you, tu Lord, misericordia, with your mercifulness, llevarás a tu pueblo en victoria. you will take your people in victory. Señor, perdónanos And Lord, forgive por us haber abandonado la oración. for abandoning prayer. Hoy nos comprometemos Today we compromise a orar por ourselves las almas, to pray for the souls, a orar por salvación, to pray for salvation, a orar por transformación, to pray for transformation, a orar por unidad to pray for unity, y a orar, Señor, and to pray, Lord, para que tu voluntad sea establecida en la so tierra. that your will be established Hoy on earth. bendigo cada hermano y cada hermana en este lugar. Today I bless every brother and every sister in this Cada place. persona que nos sigue a través de la pantalla en el nombre de Jesús. Every person that follow us to the social media, in Jesus' name. Pedimos que sean bendecidos en gran manera We ask for them to be blessed y greatly, que tu gracia y tu misericordia and that your grace and mercy, God, acompañe a cada uno.